Proyecton Circulaton. Channel kisah anak kau very well kari gadi abono. So hello everyone, welcome back to my channel. So now ini video ke title je thumbnail mone saman kana ye tabo na bai kok salai no one mane 5-6 din kado o sao mun ai kaisa ta sabrum ni kamu sabrum ni no ye bo sao darani ni channel kisa anak ko very well kari gadi abono ni sao do ang video nai je ble খবর nai je abono ke buanu ni esi nai jo do aro ni kisa recording khaima ha because abo clear je khaijin ke ba Kita kisah tunggu. Awak kelas ini tak ada ruang mah masa tunggu. Awu kisah tel kayak gadi mana ini sawan ke bah. Anta buk awu na tripura kau ribel kayak di sini. Anak kau baik. A few moments Hai later. hai lam sugo. Ke tahu kian mukul tu dong ado mukul dia tahu. Ini bagai yang video kena seperti itu. Tam ni ke sabun ni mana sandor desa sawo. Tara ni channel kisah awu na ribel kayak gadi anak kau baik ni sawo ta. Abu nongke ko nukui ni makan lo skin bon nukui ni makan. Actually, Proyecton Circulaton. Right? Abu ni ke in tao comment ke chao ta. Abu mana khana ni din lo skin kisah khana ni gadi. Proyecton Circulaton. Tak betul? Circulaton tu. Mane boje samane ka mane anak ko ba mukok sesanan ka. Boro bini besar excite thuja bo boro excite thuja ya mane tui khilai dong do. Tui khilai dong mane tui khilai dong ta o barindan ni abono samani si no je sanai do mane suman der bon mano no ke khilai mo jo ni video mo hello da dan ke nang kisa dile khai di tam ni ke nang dile khai ma khai onek sanai ni kha khai dong because si anak ko bai no tui khilai dong mane tui khilai dong ta no ni der bon ko bai ke tui khilai dong mane abono mane ang kaisa ni kaisa mane title no hami hanmani ya nora bo mane buji di tam ni ke umai ke rokta samani no ni bulta 앞으로 만약 exciting 다 abo media wo tam ni ke tui khilai dong huni sama ba isa wana dai thanga ta bo te ke seri pe khai ma sanga ble abo no full video na ji ke tabo oko jara jara video full video na ji youtube thangai na di guys ke sarmo umai ke khai mani social media ba khai mani saya kalayo sumonder mani di ubo se million no thangai nongo ke ambo video ne khai je balo soka do mane bo samani 4-5 din ka abo mane moko lok turui tongma ba kisa khaije ya blog rok khaina soli ya ke te tam khaina ba le o mai ke khani khai ri mani mane buini nu phunga bole onek karap kisumoi no ta ka bui ro borong ni no ge sanjana thuye ke family le o mai ke buini si muni kothok khai ri mani o ni khau kisa pano chongda rok mane kisa pano mod rok gori ta kurong nan ane bui ti ka ke pai kha ang kang phang pai kha o mai kini man su mu abono ni kono sanai kere guys sumon derman nong nai ani video nai jong age kisa ni video samang ke onek kha karayo samang nai ha ni video nai pai to sumon derma bo nakat samani ni cash pai ga bo pai bo ke ruke klayo no kam klai tong nai ni 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 se ka ke la comment share khai di ke kata video kuri jong ke sa ka share ta pudi ke direct norok bai next vlog mal lai chinai guys tada